Abante siguro kagamay ari. Abante ko nung duwa ka buok. Duwa ari sir. So nga ang scenario ma'am ha. This is not a typical nila magpasa-pasa sila o bouquet. Pwede katubang mo ma'am. Atubang mo. Murag ang mga audience yung nakita ninyo. Atras gamay, atras. Nya pose. Sundo ka si Alan. Anyways, ingani ang style ha. Kanang mga babae nga na sa inyong atubangan, they hold colors name. Color name. Ha? From the rainbow. Rainbow. Pero na isa kawa sa rainbow, kanisubra sila. Pilay color sa rainbow. Pila? Ha? Pila? 8? 7 ra. So na isa madili part sa rainbow. So, ang buhato ni Bride, mo istorya sa color, once mapilihan yung color, you are out. Gets? Okay? Okay, gets. So, what is your first color from the rainbow? Color pink. Wala ba yung pink? No one. Ma'am, rainbow ma'am. At balik na grade ko from Roy G. Viv. Okay na. Relax. So, another color. Green. Goodbye. Next. Blue. Sige, next. Yellow. Next. Red. Wait, four more. Give more. Indigo. Okay, so only one color from the Roy G. Viv remain nilang duha. Ano nilang tulo? Kay kanang duha ana, kapit pa rin no? Duha pa di ay. Ang isa ana laik color na wala ilabo